Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Happy sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Nalipay nga napilian nga manguo sa Cebu Police Provincial Office. Ihawan sa dakbayan sa Mandaue. Ipasira. Yunan 700 milyones ka pesos. Naggasto na sa syudad sa Mandaue sa flood control projects. 23 anyos ka lalaki ug iyang kapuyo. Gipangulata sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulmanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Police Colonel Christopher Bermudez napilian ni Gobernador Pamela Baricuatro isip hipi sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo. Haom alang sa gobernador ang liderato ni Bermudez aron makapakgang ang paghitak sa drugas ug kriminalidad sa kalungsuran. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipili ni Gobernador Pamela Baricuatro si Police Colonel Christopher Bermudez isip bagong hepe sa Cebu Provincial Police Office. Gipadangat ni Baricuatro ang maong kumpirmasyon pinagi siyang suwat ngadto ni Police Regional Office 7 Director Brigadier General Redrico Maranan nitong Agosto 20. Gikan kini sa tulo ka mga pangalan nga gihatag sa PNP nga may gipilian sa gobernador. Matod sa Provincial Information Officer nga si Angelis Orong nga nakita ni Baricuatro ang track record ni Bermudez kung isgutan ng performance sa pagka-police official maong nakuha ang pagsalig. So I believe this is also based on their initial discussions ni Colonel Bermudez. Nakita man ni Gov that he's very dedicated in the kanang na i-deliver ang instructions ni Gov yun na to increase ang security in the whole province of Cebu. Nakita sa gobernador nga tumanon sa monghepe ang mga mando aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa probinsya. Kini aron mo pahaom usab sa nimong mando ni Baricuatro nga wag tangon sa hingpit ang paghitak sa drugas ug kriminalidad sa kalungsuran. Sanglit gisiguro man ubos sa kasamtangang liderato ang luwas nga pamuyo ug hamugaway nga pagpanglaag sa mga top tourist destination sa probinsya. Usa gyud sa ilahang mga instructions man gyud ni Gov, no? Crime kanang not just crime, that everything, crime, small big crimes, and then i-assure magyud si Colonel Bermudez na he will do everything in his power to deliver. Manahalang nagpatabang si Bermudez ngadto sa makadagkuan sa Kapitolyo nga abagan aron makakuha og dugang pang police personnel nga ibutang sa kalungsuran. Gipaambit ni Bermudez ngadto sa masakop sa provincial board nga kapin 2,000 ka mga personnel ang gikinahanglan aron pahugtan pa ang seguridad. Apil sa gihangyo mao ang dugang pang police motorcycle units, body cameras ug ubang gamit alang sa matag operasyon. Units of intelligence group, we have now the problem in ingress like seaports. Kasi napakadali namang ipasok dito. Napakadaming seaport area dito na private na pwedeng paglapagan. Apat, kinanampang muagi sa proseso sa Kapitolyo, una ipaubos sa bidding ug maapod ngadto sa kapulisan. Gian Navarro, CCTN News. Bagong hipi sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo nalipay sa mga nga maoy napilian ni Gobernador Pamela Baricuatro nga mangulo sa Cebu Police Provincial Office. Iyang gipasalig nga himuon ang iyang trabaho aron magpabilin nga
malinawon og luwas nga puy-an ang probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihangop sa hepe sa Cebu Police Provincial Office ang pagkapili kaniya ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga mahimong nga direktor sa kapulisan sa Lalviga sa Sugbo. Mato ni Police Colonel Christopher Bermudez gareho kayo niya nga garbo nga siya ang napilian sa bagong gobernadora sa probinsya o gidawat niya ang dakong hagit nga dunay dedikasyon o commitment. Una na nga gipahibaw sa Provincial Information Officer sa Kapitolyo nga si Angelisa Orong nga si Bermudez na ang gi-endorso sa gobernadora nga may manghulo sa kapulisan sa Lalviga sa Sugbo. Ang gibasihan ni Baricuatro ang maing performance ni Bermudez di niya makita ang daghang accomplishment niini lakip na ang gipatuman nga seguridad sa tibok lalawigan. Nagpasalamat si Bermudez ang gipangsundan nga CPPO Director din ang liderato og serbisyo nagpundar og Ligong Foundation sa kapulisan sa probinsya. Iyang gipasalig nga iyang ipadayon ang ligasiya nga gibilin sa nakuna kaniya ug magpadayon kini sa paglambo pinagi sa ilang performance nga giniyahan sa prinsipyo og integridad ug proactive policing. Subay sa pahinumdum sa gobernadora magpabilin sila nga magbinantayon sa pagmintinar sa ilang sumbanan nga 5-minute response time sa krimen ug tawag nga nangayog tabang sa tibok probinsya sa Sugbo. Si Bermudez kapina sa duha ka buwan nga milingkod isip acting provincial director sa Cebu Police Provincial Office sa manigi destino ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Arnold Bustamante, CCTV News. Syudad sa Mandawi nagplano nga ipasira ang ihawan sa baboy diha sa ilang syudad. Samtang mga tindero og karne sa baboy sa merkado, adunay nagkadaiyang reaksyon sa maong lalakang. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Tungod sa dili maayo nga kahimtang sa ihawanan sa baboy sa syudad sa Mandawi na himutang sa Barangay Labugon, giplano sa kagamhanan nga ipasira kini. Matud ni Mayor Tadeo Junque Uwano nga ang City Veterinary Office ang gikatakdang mopasa og rekomendasyon kabahin sa pagsira. Is to temporarily close ang kaniya atong slaughterhouse kay kita kaadto maghamo. So di gid ang ipadayon pa siguro. Pero ang huwat pa ko sa iyang hard copy na recommendation. Ang kasamtangang ihawan naguba na ang kisame ug hugaw ang pasilidad. Kaniadtong AA ang classification apan dugay nang wala nakatuman sa health ug sanitation standard. Mas nisamot kaguba ang pasilidad human sa bagyong Odette niadtong tuig 2021. Matud ni Uwano nga bisan pa og mag-renovate ang pasilidad, single A na lang ang posible nga classification niini. Gihisgutan pa kung ipaubos kini sa public-private partnership. Samtang ang mga naninda og baboy sa pampublikong merkado uyon sa pag-ayo sa pasilidad, bisan pa magpasabot nga sa pribadong ihawanan una sila magpaihaw. Hinuon sagad sa mga tindero nagpaihaw na ngadto sa pribadong pasilidad tungod buntag lang ang operasyon sa ihawanan sa syudad. Dili ra kayo makapekto sa kung i-close ang ihawan sa Labugon kay og naay magduson pwede man sa kami na di mag-ihaw. Wala mi kadusunan o kasa mi mag-ihaw sa duson. Asa man mo anak mo kuan? May plano posible ni buhaton. Wala pa mi kay baw kay dakpon bayaog sa tabi-tabi mi magpaduson. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Listahan sa mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo gikinahanglang ma-update aron dili mausik ang pundong gigahin nga financial assistance. Kini mo'y gipadangat ni Konsyal Hari Iran taliwa sa giingong budget deficit sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikabalak ni Konsyal Hari Iran nga maapektuhan ang paghatag og financial assistance sa mga qualified senior citizens sa dakbayan. Gihimug-atan niyang kinahanglan updated ang listahan sa mga lolo ug lola nga apil sa mga makadawat o ginabang gikan sa city government. Sa gipakitang datos, moabot sa 561 million pesos ang nahatag ngadto sa mga senior citizens gikan sa first hangtod second quarter ning tuiga. Alang sa third quarter, kinahanglan mugahin ang syudad og 282,000 pesos para sa laing financial assistance distribution. Apan nagpabilin ang hagit sa giingong kakuwang sa budget sa syudad ning nahabiling bahin ning tuig 2025. Maong gihangyo ni Konsehal Iran gikan sa South District si Mayor Nestor Archival nga ipaagi kini sa supplemental budget. The fourth quarter of 2024 until the third quarter of 2025, Mr. Chair, daghan kayong mga qualified senior citizens who applied and qualified but still waiting kung kanusa sila makadawat
sa ilang financial assistance. Apan nakita ni Konsel Sisinio Andeles nga magdepende lang inuon sa appropriation gikan sa syudad amaw ginabang. Ilabi na nga nakaungong pa ang giduso nga dugang ayuda ngadto nilang lolo ug lola nga tag 15,000 pesos kada tuig. Once the amended city ordinance for senior citizens will be approved, the cut-off year will be 2021. Below 2021, you are qualified. After 2021, of course, you are not qualified because that is the law. And we have, that would depend also on the budget of the city, government of City of Cebu, because we know we have deficit. Buta nga giuyunan ni Vice Mayor Tomas Osmeña among punto bahin sa paggamit sa pondo alang sa financial assistance. Because we cannot analyze this in a vacuum. The pie is only so much, you know. It's nice to give money to everybody, you know. But one of the responsibilities of this body is to see to it that we allocate our resources intelligent. Gihangyo usab ni Iran ang City Registrar Office nga mohatag og updated list sa mga senior citizens nga nitaliwan na matubuan aron ma-refresh ang listahan sa mga qualified beneficiaries. Apan nakita ni Mayor Nestor Archival nga mahimo ra gyud among aumento sa financial aid sa mga edaran kung di magpalabi sa paggasto sa panudlanan ang mga departamento. Sama na lang sa pagpagay ng mga dagkong kalihukan nga nagkinahanglan og dakong pundo gikan sa syudad. Ian Navarro, CCTN News. Yakap Karaban sa PhilHealth gilusad sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron makapahimos ang mga sakop sa libreng tambal, konsultasyon ug uban pa. Sagad sa gusto nga makapahimuslan sa programa ang mga urban poor nga mga sakop diha sa ilang syudad. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Gilusad karong adlaw sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang Yaman sa Kalusugan program kon Yakap Caravan sa PhilHealth. Matod ni Dr. Agnes Cecil Realiza, ang City Health Officer, ang yakap mo'y gitawag kaniadto nga konsulta apan karon mas gipalambo pa ang mga serbisyo nga gitanyag niini. Kung diin ang mga PhilHealth members sa dakbayan mamahimo nang mo rehistro sa mong programa aron nga makapahimo sa libreng check-up ug consultation, cancer screening test, laboratory ug mga tambal sa mga yakap accredited facilities. Okay. Previously ang ato ang medicines ana kanaging 21 ra ug karon murag 75. Do atong laboratory is 15, karon himo ng 21. Aside ana apil na ang cancer screening sa colon, liver, lungs ug sa breast. Human marehistro sa mong programa ang mga miyembro, aduna ipahigayon nga consultation aron nga masuta ang ilang kondisyon ug mahibaw-an usab ang gikinahanglan nila nga mga tambal ug laboratory. Sa kasamtangan, unom pa lang kay yakap accredited facilities ang ana sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug usan na ni ana ang City Health Office. Apan matod ni Leonard Castañeda, ang Chief Social Insurance Officer sa PhilHealth Mandaue, nga dunay mga benepisyo nga di pa mapahimusan sa mga miyembro sa pagkakaroon. Ang cancer screening wala pa, kaya padong pa na mag-accredit. Katong 20,000 nga mag-accredit line sa tambal, naghulat pa tag-accredited facilities. Pero kanang check-up o ganang mga medication nga available sa City Health, magamit na nila karon dayon. Kaganihang buntag, gatusan ka mga urban poor members sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nidagsa sa Hoops Dome aron nga makaparehistro sa mong programa, samtang aduna usab nga nagpamiyembro pa lang sa PhilHealth. Matod ni Dr. Realiza nga niabot na sa tunga sa milyon ang populasyon sa Lapu-Lapu City. Ang 140,000 niini kinahanglan pa nilang i-profile ug sa pagkakaroon 50,000 pa lang ang ilang na profile. Suma pa niya nga iyang namatngunan nga ubay-ubay pagyud ang wa pa mamiyembro sa PhilHealth, ilabi na gyud ang kadtong way mga trabaho. Maong sigon sa City Health Officer nga mahinungdanon nga maprioridad ang mong sektor sa komunidad aron nga sila makapahimo sa mga benepisyo sa maong programa. Amo lang sigurado ani ang katunang trabaho, sigurado gimina na yung PhilHealth. So ang amo rong dako nga challenge ang katong wala pa yung PhilHealth. So mo ni sila karon, no? Na ang taga PhilHealth diri kay para matagaan sila PhilHealth number. So para pod kana bitaw magamit nila bisag during hospitalization, consultation. Gitinguhang 1,000 ka mga uponganon ang marehistro karong adlaw sa Yakap Caravan. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Giklaro sa Department of Transportation nga nadugay lang ang paghatag sa pundo
ngadto sa mga modern jeep operators nga niabag sa libreng sakay program sa gobyerno. Matod ni DOTR Secretary Vince Dizon nga gianam-anam na og hatag ang bayranan ngadto sa mga operators nga nagbiyahe gikan sa Dan Orhilio ning dakbayan sa Sugbo paingon sa Park Mall, Mandawi City. Kini ang gihimong lakang sa ahensya human nakadawat og reklamo bahin sa mga modern jeep operators sa rutang 01K nga giingong nanago atol sa ting biyahe. Samtang gilusad karong adlaw usab ang laing ruta sa Love Bus diin biyahe kini gikan sa SMC side paingon na ngadto sa dakbayan sa Talisay ug lungsod sa Minganilla. Mulapas na sa usa ka gatos ka mga modern jeep ang nagbiyahe alang sa libreng sakay program dinhi sa Sugbo buntag ug hapon. Mosunod, dulaan 700 milyones ka pesos naggasto na sa syudad sa Mandawi alang sa flood control projects. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako nga kasalanan. Daghan kanato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, syudad sa Mandaue nakagasto na og dulan 700 million pesos alang sa flood control projects gikan sa tuig 2018. Samtang gipahinumduman ng publiko nga gidili gihapon ang pagkaligo sa Butuanon River. Ang kasiran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot na sa 657 milyones pesos ang nagasto sa syudad sa Mandaue sa gipatuman nga nagkadaiyang flood control project. Matud ni Mayor Tadeo Junque Uano nga kini ang kinatibuk-an nga kantidad nga gigahin sa syudad gikan tuig 2018 sa pagmugna sa Comprehensive Drainage Master Plan. Sagad sa mga flood control project sa syudad nagkantidad og tag 50 milyones pesos o gipatuman aron sa pagpalambo sa drainage ug outfall. Ang flood control sa syudad lahi pa sa proyekto nga giimplementar sa Department of Public Works and Highways nga nigasto og 3 bilyones pesos nga sagad gipatuman sa sapa sa Butuanon. Kini karon ang gipasusi sa mayor kung nakatuman ba ang mga kontraktor sa aprobadong disenyo. Karong hapon tato akong giingnan kung pwede ba mag-joint inspection ang DP ug ang atong ang engineering no, to check ba kung ni follow ba sa standard ang kaning gibuhat sa contractor. Samtang sa lain bahin, gipahinumduman usab ang mga residente nga gidili ang paglangoy sa sapa sa Butuanon. Kini human makit-an sa CCTV ang tulo ka mga bata nga naligo duol sa Kambugaong Bridge sa Barangay Paknaan bisan pa sa kusog nga uwan og pagsaka sa level sa tubig kagahapon. Batanon nga di gyud nimo mapugnan bisag usaon og badlong. Ibadlong gyud unya kanang gahi lagi ulo na
iniglakaw sa personnel, balik sa sila. Sa usa ka mensahe, matud ni City Administrator Attorney Gonzalo Saling Maligon nga delikado ang gibuhat sa mga bata tungod sa posibilidad sa kalit nga pagbaha. Dayon silang nagpada og emergency response team og nakigalayon sa barangay aron mapahibaw ang ginikanan ug mabadlong. Gihimugatan sa City Administrator nga gidili gihapon ang paglangoy sa sapa hilabi na kung mag-uwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gisusi na sa Land Transportation Office 7 ang giingong exhibition sa usa ka motorista sa Marcelo Fernan Bridge sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakuhaan og video ang hilabihang kadelikadong gibuhat sa maong motorcycle driver niadtong Agosto 19 sa gabii diin nag-ikis-ikis siya sa pagmaneho o giingong nakainom. Gikondenar sa LTO-7 ang maong binuhatan kay nakahatag og dakong risgo sa uban pang mga pasahero. Gihawhag sa ahensya ang mga nakaila sa maong rider nga modangop kanila aron kini pangitaon. Kung mapamatud ang sad-an, matangtangan ng rider og driver's license, multahan og maembarguhan og motor. Dili tugod sa LTO-7 nga mupasulabi pa ang maong matang sa kinaiya kung hisgutan ang pagmaneho sa karsada. Giduso na sa Cebu Provincial Board ang ordinansahon aron ipaubos kanunay sa kinalit nga drug test ang tanang mga opisyal ug empleyado sa Kapitolyo. Naninguha ang nagduso sa ordinansahon nga si Bukal Alfie Uwano nga magpabili ng luwas nga pagpanarbaho sa palibot kay wala sila nigamit og ginadiling drugas. Sa higay maaprobahan kini, himong random ang drug test aron walay manikas sa mga resulta. Kini og galing mapamatud ang nigamit og drogas ang kawani, kinahanglang mopaubos sa rehabilitation una pa makabalik sa trabaho. Apan silutan ang kinsang empleyadong masakpang na maligya og nagpayuhot og ginadiling drogas sa Kapitolyo. Napasar sa unang pagbasa ang ordinansahong giduso ni Uwano. Pagpanalipod sa demokrasya ug kagawasan gipanawagan sa grupong Freedom Movement. Gipadayag usab sa grupo ang ilang kasagmuyo sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte og questionableng resulta sa eleksyon. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Dungan sa paghandom sa kamatayon ni kanhi Senador Ninoy Aquino kagahapon, gilusad sa managlaing kahugpungan sa syudad sa Sugbo ang gitawag nilang Freedom Movement. Naninguha among grupo nga mapanalipdan pa ang demokrasya sa nasod, taliwa sa mga nanghitabo karon sa kagamhanan, sama na lang sa gingong paghitak sa korupsyon o nakita sa mga questionableng flood control projects gani resulta sa halapad nga pagbaha. Matod sa lead convener nilang si Maria Pino Buanghog, nga apil silang gibarugan mao ang pagpalutaw sa kamatuoran. Gawa sa kagawasan og kamatuoran, gipadayag sa masakop sa Freedom Movement ang ilang kalagot human gisukit-sukit sa mga hingtungdang korte ang mga Duterte. Ilabi na nga gibalhog si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa the Netherlands tungod sa war against drugs ug ang giatubang nga impeachment case kang Vice Presidente Sara Duterte tungod sa giingong pagpangawkaw sa panudlanan ug paghulga sa liderato sa nasod. Giingos ganila ang hybrid nga matang sa eleksyon human matud pa wala nakauyon sa gipatumang automated system. Kinahanglan kita og tinuod nga demokrasya kitang tibuok katawhan ilabi na nini mga tanghitabo karon sa atong nasod. Launching ang pipila ka mga civil groups apil na ang mga anaa sa religious sector. Kini aron maghiusa sa panawagan nga mao ang pagpabarog sa kamatuoran ug kagawasan. Pero kanit ang among plano, ang among gilihok, hangtod nga makabuot nato ang tinuod nga demokrasya, dili kita muhunong o di kita muhilom, kinahanglan magtakabana. Apil sa mga niduyog sa mong kalihukan, mao ang kaalyado sa mga Duterte nga si kanhi Cebu City Mayor Michael Rama. Alang niya, ang katawhan na mismo may mag-igo aron makabot ang tinguha sa Freedom Movement. Nindot, makita ka nga mga diskurso, nindot, minol gali ko, ang misa nindot sad, mubo niya mga undanon. Pagpadayon ang mga kalihukan sa Freedom Movement pinagi sa serya sa mga forums ug uban pa. Gian Navarro, CCTN News.
Korean Health Desk gilusad sa dakbayan sa Lapu-Lapu pinaagi sa collaboration sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug ang City Police Office ingon man ang Korean Consulate in Cebu. Pinaagi niini aduna nay kadangpan ang mga Korean kung ginahanglan og assistance o kung dunay sila isumbong nga krimen o reklamo. Ang Health Desk makatinguha nga paspas nga matubag ang ilang mga panginahanglanon. Ilabi na usab sa dagko nga mga hagit para sa mga otoridad mao ang language barrier o dili daling magkasinabot tungod sa lingwahe. Matod ni Mayor Cindy King Chan nga dako og kontribusyon ang mga Korean nationals sa turismo o ekonomiya sa ilang syudad. Mao mahinungdanon nga masiguro ang ilang kaluwasan samtang sila nagpuyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakadawat og cash incentives ang kapin usa ka gatos ka mga atleta sa syudad sa Mandaue nga nakadaog og nagkadaiyang kompetisyon sa paugnat sa kusog. Matod sa Mandaue City Sports Office, nakadawat ang mga atleta ug coaches sa ilang incentives base sa ilang naangkong kadaugan. Ang palarong pambansa gold medalist ug coaches nakadawat og 15,000 pesos, samtang ang silver medal winners nakadawat og 10,000 pesos o 7,000 alang sa bronze medal winners. Ang incentives alang sa Severaa gold medal winners o coaches nakakuha og incentives gikan sa 5,000 hangtod 10,000 pesos. Mosunod, 23 anyos nga lalaki og iyang kapuyo gipangulata sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one.
Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine-Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, 23 anyos nga lalaki ug iyang kapuyo gikulata sa tulo ka mga lalaki sa barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi. Nakuhaan kini sa CCTV ang insidente sa barangay. Hinundan nga napamatud-an sa pamilya sa biktima nga way kamatuoran ang mao nga pamasangil sa suspek. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Gitabangan og kulata ang usa ka 23 anyos nga lalaki sa tulo ka mga lalaki ug nalaki pa ang iyang 18 anyos nga kapuyo sa Antorium Pool, Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 7 kagabi. Ang biktima mao si Dexter Lake Carillas, samtang ang iyang kapuyo mao si Jessel Pilongo. Makita sa CCTV footage nga ang biktima nagsakay sa iyang e-bike. Sakay niya ang iyang kapuyo og 2 anyos nga anak. Pag-abot nila sa naisgutang lugar, kalit na lang nga gibira sa usa ka lalaki ang iyang e-bike. Niambak si Carillas sa iyang e-bike ug siya gikulata. Matod ni Police Captain ni Ron Ivan Sarzuelo, ang officer in charge sa Police Station 5, nga human nangulata ang suspect ni sakay og motor hinungdan nga gigukod kini sa biktima tungod kay gusto siyang moreklamo. Karon na pun-ano ng sitwasyon na may nitaba nga duha ka buok tao na uptan tao ng driver gitab nahugog na sumbagan pag-iusab ang katong biktima. Si Pilongo kinsa bag-o lang nakagawa sa ospital, lakip nga nakulatahan tungod kay gusto lang unta niyang protektahan ang iyang kapuyo tungod kay aduna kini sakit sa baga. Asawa nag-ulsan mi karon kay nag-bleeding man kay bag-o po na siya ma'am, gikan na siya na-admit gikan sa ospital kay nakuhaan ba na siya 5 months nga baby. Human marespondihan sa kapulisan kagabi, nag-abot sa barangay ang biktima ug ang lalaking unang nangulata. Ang anti sa biktima nga si alias Johnny Butyag nga sigon pa sa suspect naligsan sa iyang pag-umangkon ang tiil niini apan sa ilang pagsubay sa CCTV wa kini kamatuuran. Mao may istorya nila sa barangay ma'am nga upat daw kalaki kauban sa pagmangkon. Unya ilag giligsan daw iyang tiil niya wa daw nangaigstorya kung pagmangkon niya. Tinaw kay CCTV nga akong pagmangkon walay gibuhat. Iyang gibira ang e-bikes ko pagmangkon iyang gitripan niyang gikulata. Ikumpirmar ni Sarzuelo nga hubog ang lalaki nga unang nangulata. Gusto lang sa pamilya sa biktima nga makigatubang kanila ang mga suspect ngadto sa barangay aron nga sila magkahusay. Suma pa ni Sarzuelo nga kung ugaling dili magkahusay sa barangay ang biktima og mga suspect, mamahimong mopasaka og kasong physical injuries ang mga biktima batok sa tulo ka suspect. Cristel Joy Felerca, CCTN News.
PDEA 7 ug kapulisan sa probinsya sa Sugbo milusad og hiniusang anti-illegal drug operation sa lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes. Ang operasyon miresulta sa pagkasikop sa 5 ka mga high-value target ug usa ang nakaikyas samtang dulan sa 8 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drogas ang nasakbit. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. 5 ka mga high-value target na nanganakpan sa rios ang anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 uban sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Police Provincial Office kagahapon ug ganinang kadlawon sa lungsod San Francisco, Islas Camotes, Probinsya Sugbo. Tulo ka high-impact operation na gilusad sa PDEA 7 ug CPPO isip kabahin silang gipakusgan pa nga tinguha kapag kibhang sa drug supply sa mga lungsod aron nga magpabilin ang status nini nga drug cleared nga nakabot niadto nga Mayo 2025. Unang operation ay tabo alas 5:23 sa hapon kagahapon dito sa sitio Batabang, Barangay Sunog, lungsod San Francisco, Islas Camotes. Din ang mga personnel sa PDEA Cebu Provincial Office uban sa PDEA Regional Special Enforcement Team, PDEA Intelligence Operating Unit 7 ug Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Police Provincial Office nga may resulta sa pagkasakmit sa 6 ka puto sa kituang shabu nga motimbang sa 505 gramos nga doon standard drug price nga 3.4 milyones ka pesos. Ang mga nasikop gilang nga sila nga Renmar Matugas, 40 anyos, taga Sitio Lawis, Barangay Santa Cruz, lungsod San Francisco, nga may target sa operation samtang ang iyang bata-bata nga nabutang sa regional target listed individual nga giilang nga si Regan Rica ang nakaikyas. Giingon nga si Matugas ug ang kauban nini nga nakaikyas mga major player sa illegal nga droga sa mga lungsod ug taon-taon na nga gipanin-an sa kapulisan ug PDEA. Ang kapulisan sa lungsod San Francisco milusad na karon og manhunt operation batok kang Rica nga parehan pa nga nagtago-tago pagka alas 10:14 sa gabi sa susamang pizza. Laing bypass operation na natabo sa Barangay Santa Cruz nga may resulta sa pagkasakmit sa binulto nga gituang shabu nga motimbang sa 515 grams nga mabalor sa 3.5 milyones ka pesos. Lakip na ang bypass money. Ang mga nadagpan mo si Ronel Capawa Granada, 40 anyos, taga Sitio Luwer, Bantulinaw, Barangay Vilhermoso, lungsod sa Tonela, nga may target sa operation. Lakip na ang iyang kauban nga nabutang usab sa regional target listed personality nga giilang si John Michael Estrella Albaracin, 22 anyos, nga taga Sitio San Martin, Barangay San Isidro, San Francisco. Niya ang pagkalauna 12 kaninang kadlawon laing bypass operation ang gihimo sa Barangay San Isidro. Di nakasakmit na usab sila og duha ka dagkong puto sa shabu nga motimbang sa 105 gramos nga kantidad sa 714,000 pesos ug ang bypass money. Ang mga napusasan giilang nga silang Ricardo Wenceslao, 53 anyos, taga Sitio Baring, Barangay San Isidro, ug si J. Kurt Del Coro Pugay, 22 anyos, residente sa Sitio Campahong, Barangay San Isidro sa lungsod San Francisco. Matod ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga maabot ang tanan sa 7.65 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga sa ilang nasakmit sa maong dungan nga operation sa Isla sa Camotes. Usa ka buwan nga gipaubos sa monitoring og case build-up ang mga drug personalities inabagan sa kapulisan sa probinsya Sugbo. Sa nakuha nilang impormasyon, makabaligya ang mga suspitsado og 200 katuna sa 300 gramos kay sabu matag semana. Si Police Colonel Christopher Bermudez, ang hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, mibutyag nga ang maong operation dili kini ordinaryo, sanglit ilang nabungkag ang usa ka dako nga network nga nagpaihot sa illegal nga droga sa tibok isla. Tungod niini nga kalampusan, diyang gidayeg ang iyang mga personnel uban sa puwersa sa PDEA 7 nga nagtinabangay aron nga malumpag ang problema sa illegal nga droga sa mga repita. Giandam na ang mga kaso nga ipasaka batok sa mga suspitsado nga naa na sa kustodiya sa San Francisco Municipal Police Station Custodial Facility. Ang silot ato matud-an nga nabaligya sa illegal nga drugas, mabilanggo kini sa tibok niya nga kinabuhi og multa nga tunga sa milyon nga tuna sa 1 ka milyon ka pesos. Arnold Bustamante, CCTV. Napusasan ang 34 anyos nga lalaki human ng labni og cellphone sa babaeng pasahero sa jeep di pasaheroan diya sa may Dan Bacalso Avenue, Barangay Basak Pardo, ning Dakbayan sa Sugbo. Nabawi gikan kang Renante Ray James Nacario, taga Barangay Lagtang Talisay, ang cellphone sa BPO worker nga si alias Mari. Matod sa Inaywan Police Station nga samtang sakay si Mari sa jeep, misakay usab ang dinakpan apan kalit lang nga gilabni ang iyang cellphone og dayon ambak. Dali nga nangayog tabang ang BPO worker nga miresulta usab sa pagkasikop sa gitumbok nga kawatan. Kasong pagpangawat ang giandam nga kaso batok kang Nacario. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar.
Ako si Danica Caballes, Santo Lunes po sa inyong paboritong tulumanon. Sairi 47.